Hello there. You're the new student, aren't you? Ok, muy bien. Estamos de regreso con más de Hogwarts Legacy. Acaba de salir de la... de aquí, de la lección, y ya esta tipa me está hablando. Déjame ver qué quiere. Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ¿Qué? Eso era. Esa era toda la conversación. Esa es aquella tipa, ¿no? ¿Por qué se ve tan pequeña? ¿Por qué se ve tan rara? Ok, muy bien. Teníamos aquí, ¿verdad? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Desafío completado. Déjame ver algo. Algo que... Una curiosidad. ¿Inventario era? No. Eran otra cosa. Eran desafíos, ¿no? Aquí, páginas de desafíos. Ok, estas dos cosas que tengo aquí. Este ya lo completé. Dice recompensa de apariencia, lentes formales. Si puedo lo reclamo. Y estos son... Ok, eso es lo que sigue. Recoger 8 páginas de guías y me dan esos guantes. Ok, genial. Eso era lo que quería. Tenemos... ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? Colecciones. No sé si no recuerdo haberlo visto. Ok. Déjeme ver. Pociones y herramientas. Enemigos. 67 tipos de enemigos. Wow. Apariencias. Páginas de Rebelio. Ok. Animales rescatables que has encontrado. 13. Atributos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, no tengo la menor idea. Mangos de varitas. Ok. Conjuros. Ingredientes. Y escobas. Ok. Vamos a ver en nuestro inventario. No entiendo qué es esto. Todavía ni siquiera estoy acostumbrado a esto. Es decir, si uno quisiera venir aquí y cambiárselos, no tiene ninguna propiedad. Ajá, podríamos cambiarlos a esos. Ok, genial. ¿Saben qué? Continuemos. I'm not telling lies, Peeves. Vamos a ver, ¿a dónde tenía que ir yo? Si yo abro el mapa y pongo... Ok, déjenme ver esto. Las misiones secundarias ya están disponibles. Las misiones se pueden encontrar dentro de las regiones de Hogwarts marcados como más bien, esas banderas, y se descubren al explorar el mundo. Estas misiones otorgan experiencia, pero no te ayudan. Ok, genial, eso no importa. Vamos a ver, es decir, como esta, aquí, anexo a la biblioteca, debería haber alguna misión secundaria. Déjame ver qué pasa si voy ahí. Anexo. Ok, aquí está volando de los estantes. Tienen problema y esto como una polilla a un marco. Leonora Everlight, no sé cómo se pronuncia, parece estar buscando una pista. Ok, apariencias. Ok, aquí nos dicen, nos dan mangos y nos dan oro. Ok, genial, eso está vacilón. Voy a seguir esta misión y aprender, ver si aprendo. ¿Cuál era? ¿Levioso? No, era esto, solo una. Ajá. Con una sola vez que lo presione, ya eso me ayuda a llegar donde necesito llegar. Vamos a ver. Vamos a ver si este juego no hace estallar la compu. Vamos a ver por dónde tenemos que ir. Hay un montón de lugares que hay que descubrir. Ya he pasado yo, haciendo mis pruebas, yo pasé por un montón de lugares ya. Y siempre hay de estos bajonazos de frames cuando uno pasa por bastantes o por varios lugares del castillo. Ok, déjeme ver. Y
Ok, esta es, ¿no? Aquí necesito empezar, ¿no? ¿Qué es esto? Sí. Supongo que sí, ¿no? Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Igual tengo que aprender primero el hechizo. Ok, estabiliza tu varita. Ok, creo que entiendo. Vamos a ver, es lo mismo de siempre. Levioso. Now, let's try something a little larger. Oh, rayos, ni siquiera sé en dónde me lo pusieron. Let us begin with the basic cast. Lanza un ok. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Ok, genial, vamos. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Oh, rayos, eso está difícil. Vamos a ver. This should be easy. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life duel. Always students. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Vamos a reventarlo. Ok, ya lo hice. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ok, muy bien, esto fue. Right, that's enough spectacle for one day.
Class is dismissed. Esto fue bastante bueno. ¿Y esto qué tiene que decir? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ok, ellos que son Ravenclaw y Gryffindor, ok. Estos que dicen, ¿qué algo que decir? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. ¿Está hablando conmigo o está hablando con ella? Ok, muy bien. ¿Y este? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Oh, este es aquel tipo de la voz extraña. Hufflepuff. Ok, vamos a hablar con él. Slytherin, ok. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. El combate con varitas no me es ajeno. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Suena sospechoso, suena intrigante. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Ok, muy bien. ¿Por qué dice que aquí tengo un cofre? Revelio. No lo veo en ningún lugar. ¿Estoy loco o qué? Ni idea. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ya lo inventó. Ah, creo que sí, todas tienen ese nombre. Ignatia Wildsmith. Ok. Wildsmith o Wildsmith. No sé. Ok, muy bien, déjeme ver. ¿Qué carajos tengo que hacer? Ah, tengo que... No era con la profesora Weasley que tenía que hablar. Déjeme ver. Weasley, ajá, exacto. Abrir registro de misiones. Déjeme ver qué es esto. Weasley después de clases. Localizar en el mapa, seguir misión. Seguir misión. Y si ya la sigo, ¿puedo ir afuera? Que me guíe. Creo que sí. Ok, voy a ir a hablar con ella a ver qué nos dice. No sé si nos va a mandar ya a Hogsmeade o a algún otro lado. Pero déjeme ver. Ah, ¿por dónde tengo que irme? ¿Qué es esto? Ok, ok. Yo decía que tenía que atravesar esa pared. Ok, déjame ver. ¿Aquí? Ok, ni idea. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? No sé Have qué you and decir. Professor Fig not discussed my training?
he continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ¿Qué? ¿Más tareas? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Oh, ok, muy bien. Vamos a ver esto. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ok, Sebastian o Nati. No sé, Nati, lo que sea. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Misión completada. Ok. ¿Qué onda? Ni siquiera había entrado a esta zona. Habla con el profesor Ronan para recibir tu primera tarea. Son misiones asignadas por los profesores que al completarlas serán nuevos hechizos como recompensa. La recompensa por completar tu tarea será el encantamiento de reparación. Reparo. Necesario para completar otras misiones. Ok, reparo. Puedes seguir las tareas y el progreso en el menú de misiones en tu guía de campo. Ok. Reportarme con el profesor Ronan. Ok, vamos a seguirlo. Está aquí nomás, ¿no? Ah, sí, por aquí está. Ah, there you are. Hablemos con él entonces. Hufflepuff. Está bien, ok. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that.
Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Vamos a ver, aquí hay una de estas hojas, páginas de la guía de campo, muy bien. Fuente del Wyvern, no sé, la fuente en el patio de las transformaciones tiene la imagen de un Wyvern en la parte superior y sirve como lugar de descanso para los alumnos, a pesar de que se dice lo contrario, un rumor posiblemente iniciado por Sir Cadogan. Este no puede ser el Wyvern de Y, que murió a manos de un vivaz caballero. Ok. Dice que hay que conseguir. Consigue la página voladora cerca de la estatua rota, aquella que está allá. Consigue la página voladora en la torre de la... Ah, ok, en la torre de defensas contra las... Ok. Artes oscuras. Vamos por esta. This is the right area. Got it. Eso es, de una sola vez. Ok. ¿Será que vamos a reparar esto también? ¿Qué es esto? ¿Será que lo puedo destruir? No, no, no. Tiene un... Revelio. Extraño. No puedo hacer nada con él. Bueno. Ok, necesito ir allá entonces. Ok, por lo menos me lo señalan en el mapa, así que no tengo que buscar nada. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. ¿Será, no? Sí. Ah, vean, por ejemplo, aquí hay... Revelio. Aquí hay de estas misiones secundarias con otros alumnos, ok. Vámonos de vuelta con él. Fue muy fácil eso. Vamos a ver qué tiene que decirnos. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your Wow. wand is a conduit of your magic. Ok, aquí tengo que presionar F y todo. Ok, diferente. Vamos, vámonos. Oh, rayos. Reparo. ¿O reparo? ¿Cómo lo dice él? El encantamiento, ajá, se puede utilizar para arreglar los artículos rotos y elementos de nuestro entorno. Ok, genial. Ven eso. Oh, está buena la animación. That's Okay. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ok, muy bien. Hagámoslo con esto. Practiquemos aquí. Ok. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Oh, wow. Ahí está. Ok. ¿Y ahora? Hay otra cuestión desbloqueada, pero no con él, ¿cierto? Déjeme ver. ¿Qué tengo que hacer? Ajá, esto es Hogsmeade. Ok, ¿saben qué? No quiero ir a Hogsmeade todavía. Quiero ver, por ejemplo, en esta zona. A ver, buscar una de esas misiones secundarias pequeñas que deben estar en alguno de estos lugares. No sé. Oh, rayos. Ok. Sí, lo que quiero buscar es alguna misión. Ajá, como esto. Revelio. Vamos a ver, Leonora. ¿Esta era la tipa? Sí. Ella es la compañera de cuarto también. Bueno, no de cuarto, sino de... compañera de Hufflepuff. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
Vamos a ver. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that Como solves the una mystery. polilla en un marco, decía, ¿no? Descubre el secreto. Lumos. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Definitivamente queda cerca porque... vamos a ver. Vean esas escaleras. Esas escaleras parecen al lado y allá encima, bueno, arriba de las escaleras está como el centro de esto, ¿no? Así que tiene que ser de aquel lado, viendo hacia allá. Apaguemos Lumos. Es This este. looks like the location from the painting. ¿Y eso? What could be so special about it? Revelio. Esto no. Esto es nada más las páginas de guía normal. Estatua con sonrisa lisonjera refleja al mago medieval Gregory el Pelota, famoso por haber inventado el ungüento grasiento, poción que hace que quien la beba crea que tiene una gran amistad con quien quiera que se la haya dado. Ok. ¿Y qué hago con esto? ¿Lumos? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Oh, genial. Eso era. Hay varios. Yo he visto varios de estos en el... ¿Y qué hago? Quito Lumos. I knew there was a connection. Oh. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ok, ya estamos en nivel 4. Estamos volando ya. Esa tipa estaba aquí nomás. Ok. Vamos a hablar con ella entonces. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? No puedo decírtelo. Seguí las pistas. Voy a hacer esto para que se enoje más. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. No estoy bromeando. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Se enojó. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with an elder to see who's a more infuriating know-it-all. Qué bueno. Ok, déjame ver. ¿Saben qué? Voy a dejar entonces este video hasta acá. En el próximo entonces, inmediatamente creo que lo que voy a hacer es empezar con esta misión de ir a Hogsmeade. No sé, tenemos que recoger un montón de cosas ahí, si no me equivoco. Pero bueno, eso quedará para el próximo video. Así que, como es costumbre, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.